Tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima. Tako je, drage moje i dragi moji, lijepo nakon 13 godina vidjeti profesora Kalmana Žihu. Profesore, dobro mi došli. Evo, zahvaljujem. Pa leti ovo vrijeme. Rekao bih da, tako rekući, neprimjetno i neobično je to kako su nas putevi doveli u vezu na dva načina i to neovisna, da smo se sreli onda i sada. Ali sjajno izgledate. Još kad sam vas vidio da ste došli na radio na biciklu. Pa evo, to što sjajno izgledam, to je jako lijepo od vas što ste rekli. Inače, bilo bi sretnije da ste rekli, o, kako ste mladi još uvijek. Izgled i mladost ne idu uvijek zajedno, ali bicikl je postala nužda u ovoj gradskoj revi i gužvi. Ja uopće ne znam kako bi došao do ovog mjesta i parkirao da nemam bicikl. Ja sam došao trenutno tamo iz Šubićeve ulice i trebalo mi je 15 minuta do vašeg radija. I to sam, ne znam da li bi jednim prevoznim sredstvom brže došao do vas nego s biciklom. Ma nema šanse. Da. No, mene na neki način raduje, vas će možda zasigurno u nekim trenucima uznemiriti, ali pričat ćemo o događaju koji se dogodio davne 1982. godine kada ste zajedno sa svojim kolegom Veljkom Šuškom krenuli osvojiti 6091 metar visok himalajski vrh u Nepalu, Pisang Peak. Nažalost, ekspedicija nije završila dobro. Dvojac se prilikom silaska s osvojenog vrha okliznuo na ledu i survao u dubinu. Alpinist, vaš kolega Veljko Šušak, podlegao je ozljedama, dok ste vi, profesore, teško ozlijeđeni, dane i noći proveli na snijegu i ledu pokušavajući pronaći pomoć. Ovdje je knjiga vaša, Do posljednjeg sloja u bespuću Himalaje, uz napomenu da ovo nisu vaše noge, jer ste me to zamolili da naglasim, a koja je, kako ste napisali, samo jedan jednostavni opis prije mogućeg zaborava ili preuveličavanja ovog stvarnog događaja iz te 1982. godine. No, idemo malo s jednim malim uvodom prije no što krenemo put planina, put Himalaja. Pripremajući se za susret s vama, pronašao sam nekoliko citata u kojima govorite da ste uvijek radosno i s veseljem radili na poslovima koji su vas zapali u životu. Ja mislim da je to velika sreća. Čak i poslovi koji mi na prvi mah nisu izgledali privlačni, kao što apetit dolazi jedući, tako i upoznavanje nekoga posla, njegovog smisla, sadržaja, korisnosti, odjedanput uvidite pa posao ko posao, koristi ljudima, koristi meni i zbog toga sam s lakoćom prelazio sa jednog posla na drugi, što je izlazilo valjda iz moje vlastite prirode. Se meni činilo da je posao u smislu stvaranja nove vrijednosti jedan vrlo važan čovjekov zadatak u životu i na to sam se pripremao, pretpostavljam, i u obiteljskom okruženju. I to mi je pomoglo da sam prošao životni i radni vijek bez velikih trauma. Dapače, znate, ako volite svoj posao, moglo bi se reći da niste imali ni jedan radni dan u životu. Točno, slažem se potpuno s vama, dragi profesore. Spomenuli ste roditeljsko okruženje i tu moram na neki način apostrofirati činjenicu da ste rođeni u Somboru, na slikovito rečeno dnu nekadašnjeg Panonskog mora. To je ono isto more koje je opjevao i panonski mornar Đorđe Balašević.
gledam Banat, Srem i Bačku, Spruške gore, gledam, a u meni lom. Tu je, kažu, ljudi nekad bilo more, a onda presušilo i tako dalje. No, mene zanima kako se Panonski mornar, konkretno profesor Kalman Žiha, zaljubio u brodove. Znate, Panonsko more je bilo prije 24 milijuna godina. Prije 2 milijuna godina je Panonija, odnosno područje današnje Vojvodine, a dio srednje Europe, ostalo na površini i tek u 16. stoljeću je tamo naseljeno malo mjesto Sombor kao vrlo važno mjesto Austro-Ugarske monarhije u usponu, koja je uložila ogromne napore da jednu nenastanjivu Golet, kao što je bila tadašnja Vojvodina, privede svrsi i pretvori u takvu jednu žitnicu. Imperatorica Marija Terezija je po njezinom nalogu su zanatlije, ljudi različitih zanimanja morali iz svih krajeva Austro-Ugarske monarhije doći u Vojvodinu i pomoći njezinom razvoju. Tako da je u mojoj bližoj okolini gdje sam odrastao bilo 30 različitih nacija koji su u međuvremenu postigli visoku razinu suživota i međusobnog razumijevanja, izgradili jednu vrlo kvalitetnu, ugodnu sredinu za život, s tim da je, rekao bih, taj austro-ugarski mentalitet i ponašanje moglo se nazvati baš srednjoeuropskim, i kad bi ja sebe pokušao definirati tko sam i što sam, po svom sjećanju i naravi i ponašanju sam zapravo srednjoeuropljanin. Tako bi se najlakše mogao sam sebe opisati. Ali završili ste brodogradnju na Zagrebačkom sveučilištu. Kao mladi inženjer dobili ste prvi posao u brodogradilištu u Splitu. Rad u Splitu vama je izazivao, kažete, veliki entuzijazam i radost. Da. Koji je bio vaš zadatak? Htio sam vam reći još ovako, brodovi plove i Dunavom. Dakle, nisam ja tamo bio bez poveznica sa brodovima, i kako smo išli u ribolov sa roditeljima i s prijateljima, gledali smo brodove koji plove Dunavom uzduž i popreko. Ja sam zapravo krenuo studirati brodogradnju u želji da projektiram i gradim riječne brodove. Međutim, negdje pred kraj studiranja pojavio se direktor proizvodnje brodogradilišta Split i rekao, evo, nama treba ljudi, dijelimo stipendije, pa ako hoće, evo tu je naša tajnica, možete od nas sklopiti ugovor. I mene u tom času privukla znatiželja i izazov, ajmo vidjeti kako to izgleda raditi morske brodove, i tako sam došao u Split. Ali već prvi dan sam doživao vrlo veliku traumu i bio sam nesretan, jer kako sam se javio u kadrovsku službu, dali su mi podatak, papirić gdje da idem, tamo je pisalo računski centar. Ja sam rekao, ja neću to, ja hoću projektirati, graditi brodove, šta ću u računskom centru, ja nemam pojma o tome. Rekli, ne, baš to ove godine počinje uvođenje kompjutera, kompjuterizacija u brodogradnje, i moj prvih 6 mjeseci na poslu je bilo školovanje za programera, za informacijske sustave. I tu doba tih 2 godine je bilo jedno od najuzbudljivijih doba uopće u najnovijem razvoju našeg odnosa prema poslu, zato što smo uvodili kompjutersku obradu u brodogradilištu. Za mene to, na kraju sam zaboravio i projektiranje i konstruiranje, i postao sam jako zadovoljan s time što smo ubrzavali, povećavali točnost i veselili se tom radu na kompjuterima. Svaki par mjeseci je stigla nova oprema, novi programi, tako da je bilo izuzetno dinamično razdoblje života. Ali mora da je poseban osjećaj kod vas i uzbuđenje izazvalo porinuće brodova.
to ne samo da je meni izazvalo, cijeli Split se slio u uvalu gdje se porinjavaju brodovi, to je bila ogromna fešta. A kad brod krene, a vi stojite 2 metra ispod njega, zemlja se počne tresti. To je recimo 10.000 tona čelika koje tutnji na nekakvim nosačima i klizi u more, sve se od vas trese, a ljudi čekaju hoće, neće, onda ipak ode. Samo jedanput se dogodilo da se brod zaustavio na navozu, da nije otišao dolje. Razlozi nisu posve objašnjeni, moguće da je bilo jutro previše hladno, pa je ono mazivo po kojem brod klizi se malo stvrdnulo. Ali sva druga porignuća su bila prekrasna. Meni se čilo ovako, evo Kalmane, pa ide brod, pa jedan deo tebe, pa dobro nisi ti tamo kucao, vario, ali si proračunao, taj proračun koji smo mi proveli, to se nije vidilo, znate, to su papiri i tako, ali to se vidilo kad je brod bio gotov, kako je to bilo učinkovito. Da, to je posebna fešta, poseban doživljaj. Ja sam kao klinac imao to prigode doživjeti u brodogradilištu Uljanik u Puli, to je bilo senzacionalno. Tako da je sam trenutak koji ste vi opisali kada kuma ili kum broda kresnu bocu šampanjca koja udari u pramac broda, to je nezaboravno. A još Grka, kad pomislite da dijelić vašeg posla sad plovi oceanima, ko zna gdje. Da, tako, i još danas vjerojatno dijelić Kalmana Žihe plovi oceanima. Kasnije ste otišli na fakultet brodogradnje, predavali ste studentima, ali opet ste na neki način bili svjedoci porinuća, ali sada nečeg sasvim drugo, a to su studentske sudbine, mladi ljudi koji su zasigurno, mnogi od njih vas i danas imaju u sjećanju. Moram priznati da je u međuvremenu bilo još jedno uzbudljivo radno mjesto. Naime, u to vrijeme je bilo vrlo malo ljudi koji su u to vrijeme imali prilike odslušati niz tečajeva iz programiranja i korištenja računala, a ja sam bio slučajno među njima i moj sljedeći posao je bio u Sveučilišnom računskom centru. Skraćeno Srce. Dakle, u Srcu je stiglo tada najjače računalo na Balkanu i sjatila se ekipa mladih ambicioznih ljudi koji je sa nevjerojatnim entuzijazmom prionila tom poslu u kojem se zapravo osnivala informatička kultura cijeloga naroda. Iz Srca je proizišlo sve ostalo što je posle se dogodilo na tom području, vezano za elektrotehnički fakultet, odnosno fakultet elektrotehnike i računarstva danas, i za sve ostale fakultete koji su se tu usporedo sa najznačajnijim svjetskim centrima tada već počeli priučavati osnovama informatike. Rekao bih da je ta podloga učinila strašno puno za Hrvatsku u to doba. Eto, dakle, malo smo prošetali ovim vašim životnim CV-em, znači brodogradilište Split, računalni centar u Zagrebu Srce i onda fakultet, tako je, gdje ste, kažem, brodogradnje u Zagrebu odgajali generacije novih mladih inženjera. A to je velika odgovornost. Ako čovjek to ozbiljno shvati, nema puno veće odgovornosti nego predavati studentima i nastojati im osigurati. I njih porinuti u život. Da. Znate, nije smisao fakulteta samo naučiti određena tehnička znanja. Zapravo, okruženje u kojem se studira sa drugim studentima, sa visokim ambicijama, sa raznim životnim potrebama, željama, iskustvima, u najvećoj mjeri formira novu ličnost. A posebno je odlučujuće koliko je ko doživio važnih, utjecajnih, inteligentnih, dobronamjernih profesora koji su svojom ličnošću djelovali na to da se unutar struke generiraju kvalitetni kadrovi. To je velika odgovornost. Jako velika. Profesora
Dakle, ljudi koji rade s mladim ljudima, od kojih zasigurno neki i danas nose zasluge što je netko upravo krenuo tim putem, a nije krenuo nekim drugim. No evo, malo smo morali na neki način proći ovaj vaš, rekao bih, profesionalni životni put i sad je došlo vrijeme i zasvirati jednu pjesmu s vašim dopuštenjem. Ja sam odabrao jednu koja je na tragu ovoga kako smo i počeli večerašnji razgovor, a to je gospodin Zvonko Bogdan i pjesma Vojvodino moja, jedna od najpoznatijih pjesama koje slave Vojvodinu, njezinu ravnicu, ljude i tradiciju. Pjesma je postala na neki način važan dio kulturnog identiteta Vojvodine. Mnogi ljudi iz ovoga kraja osjećaju snažnu povezanost s pjesmom jer u njoj pronalaze uspomene iz djetinjstva, mladosti i obiteljskog života. Ako smijem dodati, Grga, ja sam išao u školu sa Zvonkom Bogdanom. Stvarno? Pa da, on je moj susjed u Somboru, njegov otac je bio kovač, njegova sestra je sa mnom sjedela u klupi. Je li već onda pjevao Zvonko? Nije, ali se u to doba počeo pripremati za glumačko zvanje. Nakon osnovne škole on je pokazao interes prema tim djelatnostima i otišao je u Suboticu, pa tamo je, a propjevao je nešto kasnije. Pa onda evo, uz sjećanje na taj dio vaše mladosti, Zvonko Bogdan i Vojvodino moja. Grgo, hvala. Tako dobro. Tako je dobro u društvu s profesorom Kalmanom Žihom. Jesu li se usta osušila? Ne, nego su se oči navlažile. Da, to sam zamijetio da vas je emotivno uzbudilo, vratilo u vašu ravnicu i u vaše djetinjstvo. No, kao što smo čuli, kao dijete ste gledali Brodove na Dunavu i otuda ljubav prema brodovima, ali budući ste bili dijete beskrajne ravnice, profesore Žiha, otkuda ljubav prema planinama? Moram priznati da je najveća uzvici na ovom kraju bio željeznički nasip. Iznad toga mi nismo ništa vidjeli. U mom dvorištu, ulici i gradu nije bilo komada kamena. Mi nismo znali šta je kamen ili kamenčište. Smo pračke, nismo znali s čime koristiti. I gledao sam slike u leksikonima i mislio sam, ma nije to moguće. Pa je moguće da postoje takva brda? Pa pogledaj, ovo je ogromno, pa to ne može biti tako. I u tom ozračju ravnice meni su se stalno ta brda pojavljivala pred očima, ali mislio sam, to negde ima, to nije za mene, to i tako to s tim u vezi. Prva veza sa nekom uzvisinom malo većom je bila kad sam došao u Zagreb 67. godine, šetnje po Sljemenu. To je već bila za mene ogromna uzvisina, vrijedna divljenja, a tek kad sam otkrio da se na njoj može i skijati, to je bila velika atrakcija. Dakle, tu je bio prvi navještaj toga da bi mogao krenuti tim putem, jer me znatiželja povukla. Tu ste se lagano zarazili, navukli, recimo to tako. Kada ste prvi puta ugledali slike planinara, odnosno ovih ozbiljnih alpinista, a uz to vas naravno moram i pitati što je alpinizam, što je planinarenje, je li to sport, je li to avanturizam? O tome nema zajedničkog dogovora, svako može reći što ga je volja. Dakle, za nekoga je šetnja, za nekoga je avanturizam, nekoga je tjelovježba. Najkraće bi se moglo reći u pogledu sporta da u vrijeme kad se razvijao, ajmo reći, najosnovniji oblici su šetnja i planinarenje. Šetnja je po nizinama, malim brdima. Već hodane po Sljemenu bi moglo biti planinarenje. Planinarenje bi bilo i kad bi išli recimo na turu preko Velebita ili na Mosor i tako, ali alpinizam se razvio tamo 18. stoljeće, ko što samo ime kaže, u Alpama, a potom se razvilo po cijelom svijetu. Međutim, ni u jednom obliku tada ti sportovi vezani za planinu nisu imali natjecateljski karakter. Po tome možda ne potpadaju potpuno pod temu, pod naziv športa. Šport je nešto gdje se čovjekovo umijeće
izoštrava u natjecanju sa drugima i natjecanje je vrlo važan dio, element športskih aktivnosti. U alpinizmu toga nije bilo. Tek dugo kasnije, u današnje vrijeme, kada je sve postalo natjecateljsko pitanje, preslika našeg života, kad je naš život postao natjecateljski, ko umije njemu dvije i slične stvari, i u alpinizmu su se počeli mjeriti rekordi, brže, bolje i slične stvari. No, športovi se počinju cijeniti tek kad postaju olimpijske discipline. Planinarenje, alpinizam nisu postale olimpijske discipline, ali dvoransko penjanje je. Dvoransko penjanje je postalo vrlo impresivna, vrlo atraktivna djelatnost, da jako puno mladih ljudi iskušava više slobodno penjanje po nekakvim umjetnim stijenama, hvatištima i sličnim stvarima, gdje se razvija koncentracija, snaga duha, izdržljivost, neka hrabrost, i tu ima dvije. Ima aktivnost sa zaštitom, da vas neko štiti sa užetom, to je onako malo viši zidovi za penjanje, i ona aktivnost niska, gdje nemate zaštitu, ali imate na podlozi nekakve spužve i tako da ublaže pad. Na taj način se uvježbavaju prsti. Vi se jako puno služite s prstima. Snaga prstiju je presudna u tom stvarima da budete uspješni, i tako je to ide opet putem da postane natjecateljski sport, jer je postala olimpijska disciplina, računaju se medalje, ko će prije, ko će brže i tako dalje. Dragi profesore, pitanja o smislu penjanja ne bi trebalo postavljati planinarima. Dakle, penjanje na planinu i razloge vjerojatno zna svatko za sebe. Ali evo, vrlo kratko mi odgovorite, jeste li vi na neki način s vremenom, kada ste krenuli ovu priču, a krenulo je na neki način rekreacijski gotovo, hodajući ili planinareći na Sljemenu, željeli iskusiti kako je spavati na kamenu, na snijegu, doživjeti vjetrove, snježne mećave, kako pluća recimo slikovito vape za kisikom, kako srce udara pod nadljudskim naporom, ili ste naprosto željeli proniknuti s vremenom u granice svoje izdržljivosti? Pa, rekao bih da su to više ako filozofska pitanja na koje da se može odgovoriti, ali bi krenuo od toga da sam prepoznao naravno puno vrsta ljudi, ali dvije vrste su mi se ustekle u sjećanje. Jedna je skupina ljudi, odnosno narav, koja teži čuvanju postignutoga. Dakle, to su ljudi koji žive u nastambama, grade kuće, uzgajaju stoku, obrađuju zemlju, i oni se brinu o tome, i njima izvan toga se svijet čini opasnim, neprijateljskim i tako, rekao bih, najrađe ne bi se nikad maknuli. Ali među takvih stotine nađe sve nekolicina koju zanima, šta je preko rijeke, šta je iza onog drugog brda, šta se tamo događa. Onda se postavljaju tabuji. Preko te rijeke i preko te planine se ne ide, jer kogod je otišao nije se vratio. I to tak traje, taj tabu, stoljećima, dok neki sretnik ode preko i kaže, ljudi, pa tu ima bolje zemlje nego kod nas, ajmo tamo pogledati i tamo nastaviti naš život. Tako sam pomislio da ta znatiželja neke ljude, rekao, neću reći da krasi, to nije uvijek dobro, to je često prokletstvo, da jednostavno ne mogu podnijeti onako sjedelački život, nego ih unutarnji porivi tjeraju da moraju iskušavati nešto neobično. A time vjerojatno provjeravaju ili testiraju i granice svoje izdržljivosti na neki način. To ide zajedno, znate, ja sam počeo sa željezničkim nasipom, pa sam bio na Sljemenu, pa sam išao na Breithorn 4000 metara, pa na Mont Blanc, pa na Kilimanjaro. Zapravo ta visina vas zarazi, ne? Samo ste podizali granice tako reku, visina. skornost kakačiju vis, da. Zanimljiv je vaš glazbeni izbor. Volite Luigija Boccerinija? Evo,
veseli je, mlađahan, poticajan, svaki put mi popravi raspoloženje. A onda će vam i sad popraviti Ja raspoloženje. mislim da Ja sam odabrao jedan menuet za string quintet, jedno od najpoznatijih dijela u njegovom klasičnom repertoaru. Iako je Boccherini bio vrlo poznat u svoje doba, s vremenom je bio zanemaren, a njegova glazba nije bila toliko popularna kao ona velikih Beethovena ili Mozarta. Međutim, evo, u modernim vremenima postoji veliko oživljavanje njegovih dijela, osobito među ansamblima koji izvode klasičnu glazbu, a menuet za ovaj gudački kvintet se i često izvodi u koncertnim programima i na radiju, pa tako i kod nas na Radio Nacionalu, profesore Žiha. Grga, hvala vam puno. Tako dobro. Profesore Žiha, po vašem izboru, Luigi Boccherini, menuet za... Divno, nepretenciozno, baš mi je leglo. Sad smo vas i razveselili. Da. Super. Ja vam moram priznati da sam u nekoliko navrata čitao vašu knjigu, vraćao joj se i slobodno ću reći da na neki način ova knjiga ima jednu posebnu misiju, a to je da daje izuzetnu motivaciju svima onima kojima se u životu dogode neke teške situacije ili teške životne epizode. No, profesore, ovako, sad ću citirati jednu gospođu, izuzetna je dama koja je napisala, citiram, u svojoj recenziji ove knjige: iako je nevelikim brojem stranica tek knjižurak, do posljednjeg sloja u bespuću Himalaje je itekakva knjiga. Evo, kako bi rekao, Ko je to mogao teško napisati? da dođem do riječi zbog toga što ste rekli. Ja nikad za sebe to nisam nikad nazvao knjigom. Za mene su to zapisi da neka sjećanja ne odu u bespovrat i da ne bi pod utjecajem okoline počeo priču pretjerivati. To je ključno zbog čega ste me izazvali na neki način, da upravo dadem truda doći do gospođe koja je napisala ovu recenziju. Stvarno. Ne mogu vjerovati. Da ne možete vjerovati, sad ćete je čuti i vidjeti. Da. Ona je izravno s nama na vezi. Dopustite mi predstaviti gospođu Arijanu Herceg-Mičanović, inače koordinatoricu knjižnice Ivana Gorana Kovačića, knjižnica grada Zagreba. Gospođo Herceg-Mičanović, pa dobro nam došli. Pa dobra večer, kako ste me najavili, sva sam si gi izdala. Imate i razloga biti, gospođo Herceg-Mičanović. Dobra večer, pa ovo je divna prigoda. Dobra večer, profesore. Dobro večer, gospođo. Ja sam jako sretna što sam sad tu. Da. Niste imali prigode sresti se u životu do sada? Ne. Evo, gospođo, da vam priznam, kad god me spopadnu mračne misli i gubitak povjerenja u život, uzmem vaš članak i natpis i malo ga pročitam i povrati mi se u kratkom vremenu dobro raspoloženje. A Puno znači, hvala. profesore, čuvate nisam znala da tako djelujem. Da, evo, ajmo reći da mjesečno mi dolazi potreba da ponovo pročitam to što ste napisali. Gospođo Herceg-Mičanović, u svojoj recenziji ove knjige o kojoj priča profesor Žiha, vi ste napisali: teško mi se sjetiti kada je neka knjiga ostavila na mene takav dojam i kada sam o nekoj knjizi toliko razmišljala nakon što sam je pročitala, pa čitala opet. Pojasnite nam. To se tako desi. Ja radim u knjižnici, kao što ste već i rekli, i čitamo što za gušt, što ono što ja zovem čitanje po službenoj dužnosti. Jel? I tu ima knjiga koje mi se sviđaju, koje mi se ne sviđaju, koje samo preletim, kad imam vremena onda im se posvetim i tako dalje. Znači, čitanje mi je svakodnevica. Nekad onako s više gušta, nekad s manje, nekad bez gušta, ali čitam stalno. A ova knjiga je, i zapravo pratim stalno što se zbiva, to moramo pratiti, jel? A ova knjiga je došla do mene, već je bila jedno par godina ta knjiga vani, sasvim slučajno nekakvim okolnim kanalima, i onda sam je uzela. Doista ništa nisam očekivala, imala je jako lijepu zanimljivu naslovnicu i onda je krenulo. Eto.
i ja sam ušla u knjigu i evo, i do danas sam još u toj knjizi. Teško je to objasniti. Meni je ta knjiga jako mi je važna. Ne mogu sad, kao što je neprepričljiva, jel? Ne mogu ja sad reći zašto, možda ni ne želim, ali naprosto to je knjiga koja je baš onako do posljednjeg sloja. Onaj kome je ta knjiga namijenjena znači o čemu govorim, ja ga je preporučujem svima, naravno, to je sad profesionalna deformacija da je pročitaju. To je zapravo knjiga o, što kaže profesor Žiha, o tajni nad tajnama, možemo li, ne možemo, tko smo, odakle smo, kamo idemo, čemu se nadamo, stalno se to pitamo. Ja je nisam čitala kao nekakva rekreativka ili alpinistica, jer to nisam ni blizu, ali doista to je knjiga baš onako s puno slojeva i svako se može u njoj prepoznati i preporučam evo svima. Gospođa Herceg-Mićanović, često se čitajući o sličnim pohodima i razmišljajući o njima pitamo kakvi su to ljudi koji se odlučuju na tako nešto. Evo, čisto na prvu, koja je vaša prva asocijacija na spomen neustrašivih alpinista, a jedan od njih i sjedi preko puta mene? To je meni nepronično mi je to. Ova knjiga mi je malkice pomogla, ali teško je, to svako za sebe treba reći, jer ja ne mogu, to sam i napisala u tom tekstu, jer ja ne znam jesu to totalni avanturisti, adrenalinski ovisnici, profesor će oprostiti, luđaci željni dokazivanja, pritaljeni samoubojice, ok, ljubitelji prirode jesu, ovdje se ne radi samo o tome da čovjek voli prirodu, ovo su baš ekstremi, znači ovdje čovjek ispituje svoje granice, jel? I zapravo kad pročitate knjigu, a tom profesor jako dobro piše, neprepričljivo je, recimo mi sad pročitamo knjigu, vi je pročitate, ja pročitam, divna je, koju god vidi naći će nešto u njoj, na kojem god sloju ko čita, to je do svakog od nas, čitanje je vrlo kreativno. Kreativnije nego pisanje, što bi rekao Damir Karakaš. To su zapravo iskustva koja su neprepričljiva, jel? Koja su neprepričljiva, možemo si ih do neke mjere dočarati. Međutim, ono što je mene fasciniralo je to što je profesor Žiha u toj knjizi pisac. Znači to je refleks pisca, to su rečenice pisca, to su divne slike, to su divne misli. I to je i meni je zapravo onako, to mi je i slatko i smiješno kad on kaže da su to samo zapisi i da to nije knjiga. Onda ja mislim, pa kako nije knjiga, čovječe? Vi vidite što ste napisali. Tako da je zapravo je ne znam što bi rekla, evo, sviđa mi se, slaba je riječ sviđa mi se, tako ne volim to tako i onda se to ne volim ni taj konfekcijski marketing, ne volim ni to preporučivanje, ne volim ni to knjiga ti je super, knjiga ti je, ne, to je jednostavno, to je jednak, mislim, svaka knjiga to traži, ali zapravo ova knjiga traži posebno nekakvo osamljivanje, čovjek sam sa svojom knjigom, što će on u njoj naći, što će on u njoj, mislim, svako čitanje je i iščitavanje i učitavanje, jer svaki put iz početka. Ja mogu samo reći da je meni ova knjiga jako važna, da mi je jako bitna, da sam jako puno dobila iz te knjige, iz prepiske sa profesorom, tako da ja sam potpuno sretna osoba. Drago mi je što vidim danas profesora, drago mi je što ste me zvali. Eto. Drago je i nama. Nisam nešto novo vjerojatno rekla, ali jako nam je drago da ste se odazvali. Evo, profesor je istinski bio ugodno iznenađen. I možda samo za kraj da zakucamo s još jednom rečenicom iz vaše recenzije, a to je da je čitanje ove knjige iskustvo koje obogaćuje i poziva nas da propitkujemo mjesto svojih malih egzistencija u velikom svemiru. Lijepo ste to napisali i tako naravno opet i opet i opet. Hvala vam velika što ste nam se pridružili večeras u našoj emisiji u kojoj nam je kao i svakoga ponedjeljka tako dobro. Vama veliki pozdrav i vjerujem da ćete imati prigode sada kad smo uspostavili ovaj kontakt naći se i izvan studija Radio Nacionala, a vama, gospođo Arijana, veliki pozdrav iz našeg studija. Hvala, pozdrav i vama, pozdrav profesoru. Pozdrav.
Evo, profesore dragi, s nama je bila gospođa Arijana Herceg-Bičanović, koordinatorica knjižnice Ivana Gorana Kovačića, knjižnica grada Zagreba. Čuli ste, ne treba ništa ponavljati, gospođa koja je pročitala na stotine i stotine knjiga, ovu knjigu izdvaja kao jednu od svojih najomiljenijih. Pa evo, kako bi rekao, oduševljen sam. Iz svoje urođene skromnosti skoro ne mogu vjerovati da se tako nešto... Možete, vjerujte. Ali ako smijem nešto dodati, ova knjiga, ovaj zapisi su nastali reduciranjem. Pisao sam ko nabacivo, ali samo da vam velim. Ideja kod knjige je bila da se moja osobnost u knjizi prikrije. Nemojte mi sa tim samo zatajni, molim vas. Htio sam reći da izađe na vidjelo posljednji sloj. Ne pisac, nego posljednji sloj koji, hvala Bogu, da mnogi ljudi nikad neće sagledati svoj posljednji sloj. Da, kao što ste to vi imali prigode, o čemu ćemo naravno još pričati tijekom ovih sati i nešto minuta u eteru Radio Nacionala. Sad ćemo, nakon ovog, vjerujem i ovo je bilo dojmljivo, dakle ovaj susret u eteru Radio Nacionala, poslušati jednu pjesmu onako za relax, rekao bih, pjesmu koja se zove Dust in the Wind. Dakle, radi se o grupi Kansas koja je izašla 1977. godine i postala jedna od njihovih najpoznatijih i najemotivnijih dijela. Zašto sam je odabrao? Naime, pjesma je napisana tijekom razdoblja kada su članovi te grupe bili pod utjecajem dubokih filozofskih razmišljanja o prolaznosti života i neizbježnoj smrti. Pjesma govori o tome kako su ljudi u konačnici, ovo će lijepo zazvoniti, samo prašina na vjetru, što simbolizira, naravno, krhkost ljudskog postojanja. Slažete se? Pa ne baš. Svako ljudsko biće koje je prošlo ovim prostorima univerzuma je jedna pojava koja je za sva vremena promijenila sve odnose u okolišu. Dakle, nema malih egzistencija. Ja jednostavno ne vjerujem da ima malih i velikih egzistencija. Čak i ona egzistencija koju nikad nismo zamijetili je vrlo važna u tom okruženju. Ali je neminovna ta prolaznost života i neminovno je ono što nitko ne može izbjeći, a to je... Pa evo, ružna riječ koju ne bi trebalo izgovarati, ali htio sam reći da milijarde ljudi koji su svojim teškim životima, radom, trudom, marom gradili ovu zemlju, gradili ljudski život, odgajali djecu i buduće generacije, to su ogromne egzistencije. Svaka egzistencija koja je prošla ovim prostorima je beskrajno i bezvremeno zadužila ovu našu ljudsku vrstu. Dobro, i po vama, profesore Žiha, što bi to onda bilo na vjetru, ako nije prašina? Pa evo, bile bi duše koje su utkale svoja životna iskustva u cjelovitost našeg poimanja svijeta i sebe samih. Pa ajmo je tako onda i poslušati. Tako dobro. Eto, dragi profesore, došli smo i do tih sjećanja na pripreme za odlazak na Himalaje. Je li točno da su vam prije puta ukrali bicikl? Pa evo, neugodno mi je reći, to je valjda posebna nesreća i usud. Meni su za života 70 godina ukrali 40 biciklova. Što vodite statistiku, 40 bicikala? Evo, imate ono Excel tablicu. Tako reku, da. To ukazuje na neke druge pojave, ne toliko da su ljudi kradljivi, nego da neki ljudi nisu dovoljno oprezni. No dobro, ako to sad stavimo, oprostite, na stranu, dolazimo ipak do jedne konstatacije, a koju i vi apostrofirate u knjizi, a to je da je taj ukradeni bicikl na neki način bio loš znak. Pa, rekao bi da osobe koje su odgajane u kršćanskom okruženju i duhu, na neki način porobljeni tim stvarima, cijeli život zamišljaju, ako im se dogodi neka loša stvar, da su učinili neki grijeh prema Bogu. Dakle,
odgoj u tom kraju gdje sam ja odrastao je bio pretežito katolički, kršćanski, religijski. Tamo je svaki put kad se nešto loše dogodilo, veli joj šta sam to zgriješio Bogu. I taj osjećaj ne nestaje ako je dovoljno rano usađen u djetinje biće i dušu, to nikad ne nestaje za čovjekova života. Ali recimo da vam je netko rekao, profesore Žiha, netko vam je maznuo bicikl, ne bi bilo dobro sad krenuti put Himalaja, vi biste se zasigurno nasmijali. Ne bi. Ja sam upravo to pomislio, ali sam riješio da ću to progutati i ipak otići. Sa tom svojom malom tajnom. Tako je. Ali onda ste došli u podnožje Himalaja, gledali ste Annapurnu, dakle pogled na planinu. Pisang Peak, dakle gledate taj vrh. Sjećate li se, imate li sada pred očima? Imam. Ne izgleda strašno taj Pisang Peak. Pa da, prema usporedbi s ovim moćnim vrhovima. Tu bi se samo malo podsjetio da jedan od viših oblika alpinizma se zove trekking. Trekking je planinarsko-alpinistička disciplina koja se sastoji u dugotrajnom hodanju po bespućima sa preduvjetima da ipak postoji određeno alpinističko znanje i iskustvo, korištenje cepina, užeta, karabinera, da bi se prevladale neke prepreke koje nisu samo planinarske. Ali recimo evo kada ekipa dođe koja je odlučila krenuti put jedno od ovih vrhova, podno Himalaja, dođe u Nepal, tu vas na neki način čekaju šerpe, sirdari. Da. Vaši su bili Kani i Nima. Jesu. Kakav je njihov zadatak kad ekspedicija dođe i treba krenuti, osvojiti, odnosno krenuti put vrha? Njihov je prvenstveni zadatak bio u koordiniranju sa lokalnim stanovništvom, jezična barijera. Dakle, oni su nas vodili određenim putevima, ali su sa lokalnim stanovništvom dogovarali naš prolazak, na pijenje čaja, ručkove i jelo. Dakle, to je bio njihov zadatak. Oni nisu bili šerpe nosači, oni su bili šerpe pratitelji ovih trekking grupa. Put kojim smo mi prolazili zvalo se Kaligandaki trekking tour. To je put po dolini rijeke Kaligandaki koja protiče točno ispod ovih najviših vrhova, Riblji rep, Annapurna i tako do... Okay. Šerpe nosači kažu da su izuzetno snažni momci. Da. Vrlo dirljiva slika. Kad smo krenuli na trekking, šerpe su se skupile na jednom nogometnom igralištu. I naši koordinatori na Kani i Nima, oni su svakoga ovako opipavali, gledali im zube, opipavali im listove i rekli su, a ti nisi dovoljno jak, ti ne buš, plako, pa uzmite me, pa jak sam ja. Dakle, bili smo suočeni sa jednim prilično strogim društvenim sustavom u kome, evo, taj čas mi nismo baš vidjeli, rađe smo krenuli glavu na drugu stranu. Ali ima još jedan bizaran detalj, sad kad ste već spomenuli to pregledavanje, koliko je tko snažan, koliko ima tko mišića i može li uopće pomisliti krenuti pod tako zahtjevnog uspona, a to je da su gledali vaše dlake na grudima. To je ono bio space. Pa evo, mislim da su nas općenito gledali sa znatiželjom, zbog toga što smo bili za njih divovi, ne? Pod jedan divovi, onda ste još bili rutavi. Da, i to ih je zanimalo i rekao bih da je došlo do jednog sraza civilizacija. Nas su zanimali oni, a mi smo zanimali njih, pa smo se uzajamno odmjeravali civilizacijski, anatomski, kako god hoćete. Činjenica je da je šerpama, sad dolazimo do ovog malo, ja bih rekao, tragičnijeg dijela poimanja njihovog posla, jer to je zasigurno na neki način njihov posao. Pad u bezdan, kazna bogova.
Naime, šerpe, dakle, ili himalajski tigrovi, kako ih vole zvati, vjeruju da ne treba uznemiravati bogove na neremećenim planinskim vrhuncima. Rekao bih, njihova vjera nalaže da bogovi obitavaju na tim vrhovima, a možda i malo iznad njih, i oni ne idu na vrhove. Njih to uopće ne privlači, ne zanima i nikad ne bi išli na te vrhove. Međutim, krenuo je taj turizam u Nepalu i ipak su zbog određenih prihoda koji su veliki, mi smo skupo platili onu dozvolu za prolaz Nepalom u tom dijelu Kaligandaki doline. Ipak zažmure na određeni način kad planinari idu na najviše vrhove. Jedan vrh su ostavili koga neće dozvoli da se penje na njega, a to je najljepši, najopakiji, nikad ispenjani vrh koji se zove riblji rep. Njihova riječ je Mača Pučre. Na taj vrh se još nikad nije uspeo niko, a možda ni neće, jer su rekli da, evo, barem nešto malo moramo ostaviti na bogovima da budu na miru. Sve što se događa u ovoj knjizi dogodilo se 1982. godine. Ali zanima me, ima jedna mala, rekao bih, digresija, a to je da ste za primjer uzeli šerpu Angpoa, koji se 1980. godine poskliznuo i pao niz 2000 metara duboku liticu. U knjizi lijepo piše: ostaje tajna tog zadnjeg trenutka. Evo, ne mogu tu tajnu da vam priopćim, jer sam bio samo par sati mi je falilo da bi došao do toga, ali nije došlo do toga. Tako da tu tajnu izgleda uopće nije moguće dokučiti, jer ko dokuči tajnu, taj više nije u prilici da je priopći. Tako da je to ostalo nedorečeno. Ali taj osjećaj koji se u tim trenucima dogodio je neobičan, a to je da je ipak tako uređen čovjekov život, da odlazak sa ovog svijeta ne mora biti patnja, da je odlazak sa ovog svijeta jedno polako tonjenje u jednu izmaglicu, bez boli, bez težine, bez strašnih misli, sjećanja ili halucinacija. To je jedno neobično mirno stanje, kao da se polako spuštate u vrelu, u mlaku vodu koja vas učini neosjetljivim na sve vanjske poticaje. Da, kao da ulazite u prostor tišine. Evo, kad sam bio jako bolestan i na operacijama, znao sam pomisliti, ono mi je bila zadnja prilika da odem bez samosažaljenja, patnje i bola. Pa sad na tragu toga još jedna dojmljiva pjesma, The Sound of Silence, dakle redovito na popisima najboljih pjesama svih vremena, Simon and Garfunkel. Neki je smatraju jednom od najvažnijih pjesama 60-ih, a njezina duboka poruka je jednostavna, ali moćna melodija, naravno, i dalje živi u srcima novih generacija. Paul Simon je jednom prigodom rekao da je pjesmu napisao u svom stanu. Dakle, u New Yorku 63. godine, dakle, gotovo 20 godina prije no što ste se vi odlučili na pothvat. A proces pisanja je trajao više mjeseci, a inspiraciju za pjesmu crpio je iz vlastitih osjećaja nesanice i dubokog razmišljanja o svijetu oko sebe. Često je spominjao da su u pjesmi bile snažno izražene njegove osobne sumnje u društvenu stvarnost i njegovu unutarnju potrebu za osobnom refleksijom, moj profesor. Divno je to rekao. Lijepo je to rekao Simon. Idemo poslušati ovu divnu pjesmu. Tako dobro. Profesore, dragi, li vama tako dobro u studiju Radio Nacionale? Grga, samo da vam kažem za početak, ovo je krasan odabir. Znate zašto? 60. godine su bile veliki prevrat u glazbi. Došla je elektronika i promjena svijeta. Ja se sjećam iz tog vremena mojih roditelja koji nisu mogli podnijeti, oni su tu novonastalu glazbu koja je krenula sve naopačke, s tim da su 60. po mom mišljenju bolje od 70. i od 80.
Ali bilo kako bilo, mi se sad opet moramo vratiti u 80. profesore. Dobro. Pa da. Dakle, za one koji su se možda tek sada uključili, s nama je profesor Kalman Žiha, koji je davne 1982. godine zajedno sa svojim kolegom Veljkom Šuškom krenuo osvojiti 6091 metar visok himalajski vrh u Nepalu, Pisang Pik. Profesore, krenuli ste put vrha 21. rujna 1982. godine. Trebalo vas je krenuti 5 alpinista, ali na kraju ste ostali samo Veljko i vi. Pa, Veljko i ja smo imali određena iskustva na tim visinama, ostali nisu. Dakle, te pojave visinskih teškoća su teške, znate. Zrak je razrijeđen. Da. Mi smo, moj partner Šušak je imao veliko iskustvo na ekvatorijalnim vrhovima. Južna Amerika, tako Andi, Aconcagua i tako, ali tamo je lakše se penjati. Tamo je na 7000 metara lakše zbog toga što je zračni omotač na ekvatoru deblji nego u području Himalaja, tako da je tamo moguće i bez kisika ići na te visine. Dakle, Veljko ima tu aklimatizacijsku pripremu koja se sastoji u tome da vi kad krenete na velike visine ne možete ići ravno gore do vrha. Idete gore pa se spustite. Jedan dan odete gore pa se spustite i tako, rekao bih, poput pile se aklimatizirate na rijetki zrak. Međutim, aklimatizacija je manje više trajna. Kad ste se jednom prilagodili visini, onda vas to drži nekoliko godina. Nije da se to svaki put mora iznova. Jasno. To nisam znao, ali je u svakom slučaju zanimljivo da je to, recimo, na neki način trajna vrijednost koju čovjek kad jednom usvoji na tom rijetkom zraku postaje dio njegove osobe. No, ono što želim naglasiti, to je činjenica da ste vi došli do vrha, samog vrha Pisang Pika. Da. I čak je Veljko napravio fotografiju na kojoj vi slavodobitno, rekao bih, gledate ste velike visine sa tog samog vrha i onda ste krenuli natrag. Dakle, pitati se što je teže ili, hajmo biti konkretni, opasnije, popeti se, penjati se ili spuštati se? U svakom slučaju statistički se više nesreća događa pri silasku nego pri usponu. Vi ste doživjeli, baš pri silasku ste doživjeli taj krivi korak, kako god to zvali, i dogodio se taj pad. Na što ste, profesore, pomislili? Jeste li se, recimo, uplašili, jeste li se pomirili sa sudbinom, jeste li jednostavno čekali, jeste li pomislili na svoje najmilije, je li vam prošao pred očima cijeli život? Što se događa u tim trenucima? Kad shvatite da ste izgubili tlo pod nogama? Da, evo, dogodio se jedan, rekao bih, nečujni klik. Ne u glavi, nego u cijelom tijelu. Iz meni nepoznatih razloga, niti sam o tome čuo, niti čitao, cijelo biće se u trenutku pretvorilo u stroj za preživljavanje. Dakle, ništa nisam mislio. Samo sam nastojao, rekao bih, čak ni nesvjesno, nego činio sam one pokrete, radnje i što su nalagale prilike da bi preživio. Recimo da sam se počeo ritati, otimati, bacakati, sigurno bi me smrvilo. Međutim, ja sam se sklupčao u jedan, tako rekuć, fetalni položaj i nastojao sam se što manje micati da ne bi poremetio putanju pada. Ali to nismo učili u alpinističkoj školi, znate, nego to je došlo samo po sebi. Dakle, pad je počeo time da sam se ja skupio i nastojao što mirnije pasti i reagirati koliko god je moguće nepretjeranim pokretima, ali se prilagoditi koliko je moguće putanji pada. Da, kada ste se zaustavili, vjerojatno
pogled oko sebe, vidite svog partnera koji je bio u neposrednoj tada još uvijek blizini vas, partner je u nesvijesti, ali vi ste odlučili krenuti po pomoć. Grga, bilo je jako teško. Mi smo se popeli na vrh negdje oko 3 popodne i tamo gdje smo se zaustavili nas je zatekla noć. Noć u Himalaji vam ovako dade nasluti da će biti jako hladno. Odjedanput se... Kako je nebo? Odjedanput se pred vama otvorilo jedan ogroman prostor zvijezda i zvijezdica koje su tako blistale na nebu kao da su nagovještale hladnoću koja slijedi. I mi smo, ja sam imao slomljenu nogu, Veljko izgleda imao ozljedu glave, pa smo se mi sklupčali, ja sam pokušao Željka, a i sebe ugrijati u vlastitoj blizini i došla je ta prva himalajska noć za koju naravno niko nije znao ćemo li dočekati jutro. Dakle, cijelu noć smo proveli na tom mjestu, ispred nas je bila jedna duboka provalija i ja sam koliko je moguće i sebe i njega zavezao da ne bi u snu se skotrljali. A polazak i odluka za pokušaj spašavanja se dogodio tek ujutro, ali prema podnevima, ne u samom jutru. Da, i sada naravno ne bi išli tim slijedom dana, odnosno noći koje ste proveli, mogu misliti u kakvim, rekao bih, neljudskim uvjetima, pokušavajući se što bliže dobući civilizaciji, odnosno naći pomoć. U knjizi lijepo opisujete da su se tijekom tih dana i noći nizale halucinacije, dakle koje su vas poticale da idete naprijed, malo nelogično zvuči, ali tako piše u vašoj knjizi. Pojavljivao se plavi monah, pa paperjasti ljudi i konji. Te su me halucinacije dugo zanimale zbog toga što sam mislio odakle one dolaze. Kako se pojavljuju halucinacije u našem biću i pričinilo mi se ovako. Mi imamo sliku svijeta i iskustvo ugrađeno u našem mozgu, raštrkano po različitim dijelovima. I neke su pale u zaborav. Međutim, kad se pokazala potreba da halucinacija postane motivirajuća za pokret, one su se rekombinirale iz postojećih iskustava. Dakle, nijedna halucinacija nije bila nepovezana sa nekim mojim ranijim životnim iskustvom. Ja mislim da naša slika svijeta se postepeno izgrađuje sa našim iskustvom, odrastanjem i stvaraju se otoci i prostori nekih sjećanja koje ne dolaze svakodnevno do izražaja, ali ja nisam generirao ni jednu sliku koja je bila izvan mog dotadašnjeg iskustva. Sve su halucinacije imala nekakvu podlogu, ali različite kombinacije. Budući su meni u ovoj knjizi posebno dojmljive halucinacije konja, na tragu toga sam odabrao iduću pjesmu koju ćemo poslušati, a to je pjesma Wild Horses Rolling Stonesa, objavljena 1971. godine na albumu Sticky Fingers i smatra se jednom od njihovih najdirljivijih i najemotivnijih pjesama, a sam naziv pjesme koristi metaforu divljih konja na tragu onih koje ste vi proživljavali u svojoj halucinaciji, kako bi prikazali snažnu, nesputanu ljubav koja je s druge strane neuhvatljiva i teško kontrolirana. Naime, konj je, složit ćemo se, često simbol slobode, što u ovom kontekstu znači da ljubav koja je opjevana u ovoj pjesmi, ne ovakav tragični događaj o kojem pričamo, ne može biti zaustavljena ili ukročena, ma koliko to pokušavali. Hoćemo li uživati u toj pjesmi? Pa konji su dio mog djetinjstva. A i dio vaših halucinacija na Himalajama. A Zvonko Bogdan obožava konje, to znate, i vlasnik je brojnih konja.
Tako dobro. Profesore dragi, do onog posljednjeg sloja u našem tijelu, o čemu i pišete u svojoj knjizi, živom čovjeku vjerojatno nije moguće doći, ali vi ste mu prišli vrlo, vrlo blizu. Moram naglasiti da je dirljivo i impresivno, a i na neki način zastrašujuće koliko je ljudsko biće. Prije svega krhko i bespomoćno, a istovremeno životinjski snažno, moćno i otporno kada se svaka borba čini uzaludnom. Rekao bih da je u tom slučaju u pitanju jedan naravni princip održivost života po svaku cijenu. To nije osobna karakteristika, rekao bih to karakteristika i svojstvo žive materije. Živa materija ma gdje ima nesavladivi poriv da sačuva život kakav je. To je, rekao bih, najosnovniji princip opstojanja žive materije, održivo života po svaku cijenu. Taj poriv postoji od stanične razine pa do organske razine pa do razine cijeloga živoga bića. I taj poriv za održavanjem života u svaku cijenu nije dnevno u funkciji. Mi ne moramo svaki dan se boriti za preživljavanje jer su neke stvari preko dana jednostavne i ne dovode život u pitanje. Međutim, nekakva sklopka, ne znam kad se okida, ne znam kako se okida, ali u jednom trenutku se u meni taj posljednji sloj pojavio i ja više nisam mislio na sebe kao na živuće biće, ljudsko biće. Ja sam bio stroj za preživljavanje jer me ništa nije priječilo o tome. Nijedna osjećaj ugroze iz normalnog života nije više funkcionirao. U prvim sekundama pada je nestalo straha. U nastavku je nestalo, rekao bih, bojazni. Nakon zaustavljanja su prestale drugi, rekao bih, životni instinkti tipa žeđ, glad, strah. Jednostavno to nije više postojalo. I ja nisam, rekao bih, patio. Ja nisam patnja jednostavno koja je karakteristična za čovjekove nesuglasice i brige u dnevnom životu je izbrisana. Jasno. Činjenica je da vam je Bog ili univerzum poslao Anđela, djevojku iz japanske ekspedicije koja vas je pronašla. Ono što me zanima, jeste li je ikada poslije vidjeli, da ili ne? Ne. Mislim da su se naši putevi ovako događali paralelno od njezinog rođenja do mog rođenja. Ona išla kroz svoje škole, ja kroz svoje škole. Onda smo u zreloj dobi čitali iste knjige, gledali iste mape Himalaje. Oni su krenuli svojim putem, mi svojim putem. I kako je to čudesno da smo se tamo susreli i to je bilo to. Znate, u planinama postoji rekao bih nekakva shvaćanje za živoga sve, za mrtvoga ništa. To je, kad je u pitanju spašavanje u planinama, onda se za preživjele čini sve što je moguće, a za ove druge se ne može sve činiti ako to dovodi u opasnost i ove druge koji... Jasno, u ekspediciji. Da. Što je bilo s tijelom Veljka Šuška? Je li pronađeno? Da, ja sam, dobro, nismo stigli reći o trenutku odluke da ja krenem i ostavim Veljka. Sad mi je bitno upravo odgovor na ovo pitanje. Je li pronađeno? Pronađeno, da. Familija od Veljka Šuška je angažirala jednu moćnu, izuzetno jaku ekipu iz Hrvatske s kojom je bio i Stipe Božić da idu potragu za Veljkom Šuškom. Stipe Božić. Stipe Božić je tu.
Stipe Božić je tu, sluša nas. O, Stipe, Bog. Evo, Dobra večer. Dobra večer, dragi Stipe, dobro nam došli. Evo, zato mi je bilo važno da, budući da naš dragi prijatelj čeka u Austriji, da ga uključimo u vrijeme kada smo dogovorili. Dakle, pozdravljamo najuspješnijeg hrvatskog alpinistu svih vremena koji je osvojio 3 najviša svjetska vrha. Stipe, dragi, dobro nam došli. Stipe je moj planinarski uzor. Stipe živio. Dobro vas našao. Koja su to 3 najviša svjetska vrha, Stipe, koja ste osvojili u svojoj bogatoj alpinističkoj karijeri? To je Mont Everest, najviši, na kojem sam bio 2 puta. Prvi put sam bio prije neispenjanim zapadnim grebenom, onda sam bio i na K2, na drugom najvišem vrhu na svijetu, i na Kanchenjungi, 3. najvišem vrhu na svijetu, a ove manje od 8, 7 i tako dalje, i sjeverne i južne stijene nećemo brojati pored ova 3 velikana. Evo, taman je profesor Žiha dao uvod u ovu priču koja je vezana uz obitelj pokojnoga Veljka Šuška, koja vas je angažirala, kao što je rekao profesor Žiha, vas i izuzetno jaku ekipu alpinista koji su krenuli u potragu za tijelom koje je ostalo na Himalajama. Evo, slučajno smo mi bili na jednom drugom vrhu koji je relativno blizu Kanguru od 7000 metara, i prilikom povratka kroz dolinu mi smo već saznali, ne znam kako, policijskoj stanici ili tako dalje, da se nešto dogodilo, da je jedan preživio, a da se za drugim traga, da drugog nema, da je nestao. I naravno, čim smo došli u Katmandu, odmah je stupila u vezu s nama i sestra i supruga od pokojnoga Veljka, i onda smo mi pokušavali na sve način dobiti helikopter, jer je to bilo jedini mogući način za doći tamo i potražiti ga, što nije bilo lako jer nismo imali novaca, pa onda tadašnja jugoslavenska ambasada nije htjela garantirati i tako dalje. Uglavnom, to je bila ekspedicija Gorske službe spašavanja, srećom, i određeni smo bili Branko Šeparović i ja da idemo s tim helikopterom. I mi smo najprije tražili iz zraka, nismo ništa vidjeli. Helikopter je nas ostavio na 5000 metara nadmorske visine i mi smo se dali u potragu, i nakon drugog dana nekako, a pao je u međuvremenu novi snijeg i pokrio sve, ipak smo ga našli. Našli smo, nažalost, mrtvo tijelo Veljka Šuška, zatim smo ga naravno dovukli do jednog dijela gdje nije ledenjak, gdje je stijena, gdje je suho, gdje je kruto na jedan greben. Tamo smo mu iskopali grob, upisali smo njegovo ime i datum, i onda naravno stavili smo i naš križ, i eto, njegov grob je još uvijek tamo, nažalost. A fascinantna je priča ova koju smo čuli od Žihe i koju sam ja čuo, gotovo da ne možeš povjerovati kako se to sve skupa dobro po njega naravno na kraju isplelo. Stipe, prošli ste mnoge od uspona u svojoj alpinističkoj karijeri, mnogi su bili iznimno teški i opasni, nažalost uzeli i ljudske žrtve, ali navodno je za vas, Stipe, najopasniji bio uspon na drugi, najviši vrh svijeta, 8611 metara visoki K2. Pa teško bi se bilo reći koji je najteži, ali nekako su žrtve obilježile možda najteže i najdramatičnije, i tragičnije. Prvi uspon po zapadnom grebenu također bio izuzetno težak, zato što ja sam bio novak u Himalajama, iako sam prije imao iskustva na 7500 metara nadmorske visine, ali to je bio zaista veliki pothvat, i na kraju pri silazu smo izgubili našeg prijatelja Ang Fua Sherpu, što je bio strašan šok za mene. Ja sam mislio da se nikad više neću tamo vratiti u Himalaje. Bilo je još takvih tragedija. Nažalost, i na K2 smo imali tragediju kada sam morao ostaviti mrtvog prijatelja. Alpinizam, neko je rekao jednom, zapravo moji prijatelji, Reinhold Messner i tako dalje,
da 50% od nas, vrhunskih alpinista, neće umrijeti u svojim krevetima, ostaće u Himalajama. Strašno. Je li točno, to je izrečeno sad jezikom statistike, da na K2 pogine svaki 4. alpinist? Evo sad, nisam bio nikad jak u statistikama, ali jest velike tragedije, osim one 2 na Everestu, su se najviše događale na K2, možda zato što je on malo više izoliran od ostalih vrhova himalajskih, to je ipak Karakorum, nije Himalaja Karakorum, ali je malo više izdvojen i malo rijeđe se išlo i naravno njegova strmina, pa i sama priča i njegovo ime, epiteti, ono piramida Oluja, ne znam, planina Ubojica i tako dalje, daju mu nekakav, ne znam ni ja, daje nama strah da ono moramo misliti kako ćemo i što ćemo gore. Vi ste, Stipe, također napisali knjigu K2 Trijumf i tragedija, dakle potresnu i dramatičnu priču o usponu na tu divlju planinu, ali na neki način i sportskom trijumfu koji se prilikom silaska, a već ste to na neki način i spomenuli, s vrha pretvorio u tragediju i grčevitu borbu za preživljavanje. Evo, već sam pomenuo kolega Boštjan Kekec, Slovenac, naš prijatelj, je počeo patiti od visinske bolesti, znači hipoksije, nedostatak kisika, što je uzrokovalo otok u mozgu, znači jedem mozga, pluća i tako dalje. Mi smo na sve načine pokušavali njega spasiti, čak smo, a penjali smo se bez kisika, ostali još jednu noć, ne bili ga spasili. To je bilo uzaludno, čak smo ga i vukli jedno vrijeme, ali poslije radi tehničkih teškoća to je bilo nemoguće. On je umro i time mogu slobodno reći spasio naše živote. I u silasku je bila, drama se nastavila za nas još gora, jer je Oluja nije popuštala, nije se ništa vidjelo, jedva smo nalazili put i tako dalje. Mom partneru Zvonku Požgaju su se smrzli prsti na rukama i on je bio imobilan sa svojim rukama. A ja sam izgubio vid radi snježnog sljepila. I sad smo bili u situaciju da on meni pomaže sa svojim očima, a ja njemu sa svojim zdravim rukama. Znači on bi meni govorio kuda, koliko lijevo ili dolje ili desno i tako dalje. I onda kad bi ja napipao sidrište, znači klinove sa užadima, ja bi došao tamo, pripremio bi, kad on dođe do mene, njemu sve za spuštanje, jer njegove ruke su bile neupotrebljive, i spustio ga. A onda je on meni govorio odozdo kud ja trebam ići i tako dalje. I tako smo se 2,5 dana spašavali. Znači, on je koristio moje ruke, a ja sam koristio njegove oči. Stipe, je li točno da se ne smije ili nije, ajmo reći, uljudno govoriti osvojiti, nego je pravilno uspjeti se? Pa teško bi bilo to sada protumačiti kao osvajanje, jer osvajanje znači i zadržavanje nečega, jeli? Znači osvajači zadržavaju, a mi smo se samo uspjeli, tim više što vrlo kratko ostajemo na vrhu. Neki put samo nekoliko minuta ili možda najdulje 1 sat da bi možda napravili neku sliku i tako dalje, istakli zastavu i onda se vraćamo nazad. I sad je tu ono jedno vječno pitanje zašto mi to radimo. A onda bi odgovor mogao biti, kao što je jednom davno neko rekao, možda baš zato. Baš zato. Ali dolazak na vrh navodno nije vrijeme za slavlje, naime, jer nakon dolaska na vrh slijedi možda još teže, što je rekao i profesor Žiha, slijedi silazak. Puno puta ja imam dosta motivacijskih predavanja svugdje kod nas i vani, rekao da je alpinizam osvajanje, ajmo reći, uspona na vrh zapravo samo jedno poluvrijeme. Drugo poluvrijeme je spuštanje niz planinu i to je teže poluvrijeme. I svaki oni koji misli da je odigrao utakmicu je pogriješio, jer će, ako nije mislio na silaz, sigurno ostati gore. I to mi imamo nekako zapisano u našim glavama, u našim mozgovima, da to uvijek moraš misliti na to. I pametan alpinist, mudar alpinist najprije će promisliti kuda i kako će sići, pa tek onda kako će se uspjeti. Jel? Izraz koji također neretko puta koristite, rekao bih u svom žargonu, je i onaj
planina nas nije htjela? Pa to obično sam čuo od Slovenaca, planina jest u neku ruku živo biće, jer ona ima svoje čudi na koje mi naravno ne utjecati, ko zna kakve, nećemo sad ulaziti u teorije religijske i ne znam svemirske, se tamo utakmice doživljavaju u svezi sa vremenom, nevremenom i tako dalje. Znači ima svoje čudi i ona jest živo biće i prema njoj se moramo tako odnositi. I ona, ako naravno smo je dovoljno zamolili, znači dobro se pripremili i tako dalje, pa čak i izmolili lokalne molitve, pazite, onda će nas ona pustiti ili neće. Jer mi smo tamo intruder, mi smo tamo nezvani gosti. To nije naše prirodno stanište i tamo na tim strminama i tako dalje ništa živoga nema. I evo možda za kraj, Stipe, a to je neumitna činjenica koju na neki način apostrofira i profesor Kalman Žiha u svojoj knjizi Do posljednjeg sloja u bespuću Himalaje. Sve ono što se događa vama, alpinistima, je i u bliskoj vezi s vašim najmilijima. Mijenjaju se vaši životi, ali se mijenjaju zasigurno i životi vaših najbližih. Pa to je, uvijek je mene proganjala ta, ajmo reći, nevidljiva nit, nije uže, ali s kojom sam vezan također i za svoju obitelj. 3 djece, supruga, pa onda roditelji, prijatelji i tako dalje. Pa i onda kad čak ideš sam, recimo solo nešto penjati, moraš imati neku vrstu odgovornosti prema njima i moraš napraviti sve da ti se ništa ne dogodi. Jer mnogo je teže onima koji te prate, pogotovo prije kad nije bilo komunikacija, pa onda dođu neke vijesti izopačene i tako dalje, ne zna se kome se šta dogodilo i zato je ta odgovornost i neki smatraju čak da smo malo neodgovorni. Ali pazite, ništa na ovom svijetu ne bi bilo postignuto, pa nećemo govoriti sada o osvajanjima kontinenata, svemira, dubina znanosti i tako dalje bez rizika. Mi moramo ići u jednu vrstu pozitivne ludosti, znači iznad prosjeka, da bi postigli nešto što će civilizacija kasnije baštiniti. Jel? I evo sada možda na kraju, Stipe, osvojili ste, koristim tu riječ, sve što se moglo osvojiti po svijetu i najvišim vrhovima. Ima li još neka neispunjena želja ili neki plan da krenete s ekspedicijom u, ajmo reći, osvajanje nečega što do sada niste učinili? Što se tiče tih osvajanja ili uspona, nema, a ja sam imao prilike popeti se na po 2 najviša vrha na svakom od 7 kontinenata i ostao mi je samo još jedan na Antarktici i Mount Airy. Međutim, toliko je bilo upozorenja, ako ih tako možemo nazvati, da nesreća najprije jednog prijatelja alpinista s kojim sam se spremao, pa smrt moga sina, pa opet druge nesreće, da je zaista nekako došlo do mene taj signal, možda je dosta, sad ne možda, nego sigurno je dosta, pazi, napravio se toliko toga, a sada ići u neko skupljanje, mislim da je nema više svrhe, a najveći uspjesi što mene sada vesele je kad napravim dobru priču, dobar film, dobru knjigu, evo i 6. knjiga je izašla, to mi je veliko veselje i kad to drugi pročitaju i ako shvate o čemu je riječi, na kraju krajeva te priče je jedino što ostaje iza nas. Jer ništa ovo što smo mi osvojili, rekli smo, nije naše, ali priča koja ostane, ona je vječna i živit će kad nas ne bude. Stipe, dragi, velika vam hvala što ste nam se nakratko pridružili u ovoj večeri u kojoj pričamo o vrlo, vrlo dojmljivoj knjizi Do posljednjeg sloja u bespuću Himalaje profesora Kalmana Žihe. Vama veliki, veliki pozdrav, odmorite se i evo, profesor vam želi uputiti još nekoliko riječi. Stipe, beskrajno ti hvala što si se pobrinuo za Veljka. To je tako dirljivo, tako mi je veliko olakšanje što ste ga našli i pobrinili se za njega da ti ne mogu reći. Hvala ti od srca, Stipe, što si to učinio.
Evo, u zadnje, mi smo članovi Gorske službe spašavanja. Vidim, imaš grb. Tu ti je, da. Ne samo da mi hoćemo spasiti žive, nego ispratimo dostojno i mrtve. I to je možda je to isto ono beskorisno i tako dalje, ali to je, i mi to učimo druge, sve naše članove, i pokušavamo to također u našoj zemlji nekako progurati, da svaki oni nazovi Čeh s Japankama, ako je, da i on zaslužuje naše spašavanje, jer on je čovjek i svi smo mi ljudi, i najveća je za mene dobit kad nekomu nešto dan, a u ovom slučaju kad mu spasi život. Ali... Još jedna anegdota. Znaš da mi je Branko donija moju kapu sa Himalaja? On je moju crvenu kapu mi je donio poslije vašeg povreda, evo ti kapa. Dakle, vi ste sada prvi puta na neki način... Ovako smo se prvi put potpričali. Zapravo je prava šteta što Žiha i ja nismo imali puno kontakata uživo, i ovom prilikom, evo Žiha, obećavam, imam ja tvoj broj, vidimo se i svaka vam sreća tebi i našem Grgi i čujemo se. Adio. Hvala Stipe, i naravno što manje akcija Gorske službe spašavanja. Da. Hvala. Veliki pozdrav. Hvala, adio. Profesore dragi, sjećanje na vaše kolegu, barem kako ste ga opisali u knjizi, asocira na blaženstvo u planini. Mora da je bio izuzetno težak trenutak i odluka ostaviti ga samog. Rekao bih da je bila racionalna. Teška, ali racionalna. Rekao bih onom stanju kakav jesam bio, bez, rekao bih, osmišljenoga stava prema svemu, odluka da se pokrenem je bila povezana s tim da nas niko tu ne može pronaći. Opravdanje sam nalazio u tome, ako ja ostanem sa Veljkom, oba dvoje smo nastradali. Ako krenem i uspijem naći bilo kakvu pomoć u blizini, možda ima spasa za nas. Dakle, krenuo sam sa s tim porivom. Nije to bila odluka, nego to je bila poriva iz te volje za život, koja proizlazi iz svojstva žive materije, da nešto moram poduzeti. Rekao bih da je u ljudskoj naravi ugrađen poriv za poduzimanjem aktivnosti za najvećim mogućim produljenjem ljudskog života. Dakle, to nije inteligencija, to je nešto što u nama živi samo po sebi, rekao bih da obitava u tom posljednjem sloju. Činjenica je da na visinama od tih 7 pa i više tisuća metara nema životinja, samo ptice. Preciznije orlovi, čavke, ponekad ždralovi. Jedino oni preljeću te grebene i jedino njih mame tolike visine. Što se, profesore, na tolikim visinama i s takvim pogledom odvija u čovjekovoj glavi? U jednom času sam ugledao jednu ružnu crnu pticu, to je čavka, koja se tamo motala oko Veljka i mene dok smo ležali u tom stanju kad smo bili poslije pada. Pa izgledala mi je kao zloslutnica. Dakle, izazvala je u meni jednu ovako jezu i ružnu ambiciju. I u jednom času sam pomislio, ali moram ipak ići dalje. Šta će ta čavka, jer ona čeka da se ja maknem, pa da ne. Tako, ali ti trenuci premišljanja su stvarno kratki. Sljedeći pomisao je pogled u dolinu i krećem dalje u puzanje u nastavak, recimo, u nepoznatom. Imate li možda, profesore, na neki način povratne informacije? Je li vaša knjiga nekome promijenila život? Vidio sam jedan osvrt na internetu da jedna mlada žena, djevojka što je bila,
napisala da je bila u teškoj životnoj situaciji, te da je ponela sa sobom posve slučajno knjigu. Kad je sjela, pročitala knjigu, da joj se povratila, rekao bih, energija i volja za život. Zanimljivo. Ili se možda zvala Ivana? Ja mislim da da. Da. Ivana Samaržija, dakle djevojačka, a sada Kasum. Evo, nisam imao pojma. Je. Mislim da je gospođa s nama. Pa samo da vam kažem, evo, jako sam dižljivo s tim što ste priredili, međutim nisam bio siguran da ne uznemiravam i ne ulazim u njihove živote, tako da se nisam javljao. Evo, gospođa Ivana Samaržija Kasum. Ivana, Bog. Pa gospođo Samaržija Kasum, dobra večer i dobro nam došli. Lijepi pozdrav. Da. Hvala vam lijepo, stvarno je čast biti u ovakvom društvu. Pozdrav posebni vama, profesore Žiha, i svim slušateljima. I stvarno, evo, nakon Stipe Božića, čiju sam knjigu isto pročitala, stvarno je velika čast biti u... Ivana Samaržija Kasum je inače dugogodišnja novinarka i urednica, zaljubljena u planine, penjanje i planinarenje. Gospođo Samaržija Kasum, kako se, evo, vi osjećate u prirodi, a kako u gradu? Pa mislim da sam čak i u tom tekstu napisala, grad me pomalo sputava. Možda to nekom zvuči smiješno, ali nekako ta odvojenost od grada, to bivanje na planinama, općenito bivanje u prirodi, nekako kao da me pročisti, kao da katalizira i upija sve ono loše što me možda mučilo kroz tjedan i nekako kao da mi skine teret sa leđa. Evo ga. Gospođa Ivana, bit ću slobodan citirati, dakle, iz teksta kojeg je spomenuo i profesor Žiha, rečenicu u kojoj ste, dakle, prije svega apostrofirali stih koji pjeva Goran Bare u svojoj pjesmi Depresija, dakle, bolesna kuja koja spava mi na duši, a tako je bilo i vama. Dakle, vi ste bili na rubu upravo patnje od depresije. Depresija je jedna vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Srećom uspjela sam se odhrvati tome da uopće krenem u baš jako lošem putu. Međutim, prije nego što sam pročitala knjigu od gospodina Žihe, ja sam saznala to ljeto da dobila sam dijagnozu jedne autoimune bolesti, ozbiljne autoimune bolesti, multiple skleroze. I nekako bilo je stvarno teško. Bilo je teško, ali eto, stvarno ta knjiga je, ja bih rekla, pronašla mene. Pronašla je mene i pronašla me u pravom trenutku. Tako da nekako mi je uspjela pokazati da uvijek postoji ona mala trunka nade i da se uvijek isplati boriti. Ali ako sada na neki način apostrofiram činjenicu, a iz vašeg teksta, da su bijes, nemoć, tuga, anksioznost, dakle bezvoljnost, stupilo, melankolija se izmjenjivali iz dana u dan i da se jednostavno skupilo sve i od zdravlja i od posla, teške misli, briga o budućnosti, sve se slagalo jedno na drugu i vi polako pucali i onda se dogodi upravo taj klik koji je, rekao bih, stubokom promijenio vaš pogled na život, a dobrim dijelom i to možemo naglasiti, dogodila se ta zasluga da vam je postalo puno bolje nakon što ste pročitali knjigu profesora Žihe. Pa je. To je upravo, ja bih rekla, fascinantna moć iscijeljenja knjigama. Stvarno je. Isto tako i planinama. Ali eto, ta priča od profesora Žihe stvarno me dodirnula i toliko preneseno da sam ja imala osjećaj kao da sam bila kraj gospodina Žihe u tom trenutku kada je on, stvarno se zadnjim atomima snage, ne mogu vam to opisati. Ja stojim bespomoćno kraj njega, a nisam tamo, a ipak osjećam sve to što on proživljava. I onda kažete, ma što je, Ivana, sve ovo što ti prolaziš prema onome što je sve prešlo preko leđa profesora Kalmana Žihe.
Je, istina. I što prolaze na i mnogi drugi. Puno bolesti, bi ja rekla. Sretan sam jer osjećam da ste sada dobrog raspoloženja. Jesam. Depresija je nešto što ne postoji ili ono kako ste i u tom tekstu obećali, brdima sam se vratila već idućeg vikenda, obećala sam im da nijedan Darth Vader, Gargamel ili bilo koje drugo zločesto biće neće stati između nas. Tako je, upravo je tako i bilo. Profesore, izvolite. Draga Ivana, ako misliš da si samo ti profitirala, i ja sam. I ja sam, kad sam u teškim prilikama i loše se osjećam, pročitam tvoj članak i vrati mi se volja u život. Tako da smo se uzajamno nadopunili. Jako si mi nadopunila moje trenutke lošeg raspoloženja i osjećaj da smo zajedno profitirali u tome i pomogli jedno drugome. Jeste li se ikada imali prigode do sada vidjeti? Ne. Evo, Ivana. Ovo uživo smo se prvi put sada vidjeli. Da. Ali možemo popiti kavu možda jedan dan, ako bude prilike. Apsolutno. Okay. Apsolutno. Grga, hoćeš nam pomoći da nam... Ja ću pomoći, naravno. Ja ću ta spajalica između profesora Žihe i vas, Ivana. Jako se veselim ako do toga dođe, a Grga je obećao. A on što obeća, to uvek bude, to znamo prije. Gospođa Ivana, velika hvala što ste nam se pridružili. Večeras ovo je bila stvarno više nego dojmljiva priča o tome kako, eto, nažalost iz jedne tako tužne, tragične, rekao bih, priče je izašla kvaliteta i dotaknula nekoga kome je život promijenila na dobro. Hvala vam velika što ste bili s nama. Bog Ivana. Pozdrav veliki. Evo, profesore moj, bilo je ovo gospođa koja je na neki način, zahvaljujući vašoj knjizi, promijenila svoj život na bolje, Ivana Samardžija Kasum sada, dakle. Pa evo, veselim se, dirnut sam. Ovo je dosta emotivno sada za vas. Evo, malo sam se zagrcnuo. Ali evo, privodimo lagano već kraju ovo naše druženje. Na vašu prijašnju primjedbu, tragičan. Grga, nikad nisam to doživio tragičnim doživljajem. Doživio sam kao jednim doživljajem kojim sam morao proći, ali nikad ga nisam smatrao tragičnim. Smatrao sam ga kao jednim važnim dijelom životnog iskustva koji sam prešao, a tragika nije u tome, nego sam ja naučio iz toga puno. Prepoznao sam puno stvari u sobi. Mene u životu jako vodila želj za iskustvom. Ono što ste pročitali, snijeg, ima zraka, nema zraka. Ali privlačilo me i ovo ljudsko životno iskustvo, međusobne komunikacije, razgovori, upoznati ljudsku narav i prirodu. Dakle, to mi je pomoglo da budem bolji razumniji čovjek posle toga. Profesore Žiha, za kraj vas moram pitati nešto, a na tragu ovoga što ste sada rekli, da ne doživljavate to tragično, nego kao jedno veliko životno iskustvo koje vas je naučilo i dalo kvalitetu puno toga u danima koje su dolazili nakon što ste kasnije morali proći i rehabilitaciju i, rekao bih, mukotrpno liječenje, ali evo, u vjerojatno najtežim trenucima, ja ću to tako reći, u najtežim trenucima u svome životu, na granici između svijesti i nesvijesti, vi ste pronalazili ljepotu koja izaziva strahopoštovanje, dolazili blizu, ali sasvim blizu pitanju nad svim pitanjima i odgovoru nad svim odgovorima. Sad me zanima za kraj. Jeste li osjetili ugodu odlaska prema toploj svjetlosti? Odnosno, jeste li došli do odgovora je li uistinu zadnji uzdah olakšanje ili bol? Ja duboko vjerujem da je olakšanje. Tak mi se pričinilo u tom času. Nisam priželjkivao da se to dogodi, ali mi ne bi bilo teško ni da sam otišao. Kada ste ugledali anđela svog, djevojku iz Japana, ili vam možda tog trenutka u tom
na neki način bunilo? Bilo žao što se ona pojavila ili ste osjetili olakšanje? Što je to? Prvo, što sam tada bio, tako rekući, u komi. Međutim, Upravo zbog toga vas to pitam. tada više nisam razaznavao stvarno od nestvarnog. Ali ja nisam znao da je ona tamo, nego sam osjetio vibracije. Ja sam osjetio da je u mojoj blizini živa materija. Ja ne znam na koji način i znao sam da trebam otvoriti oči jer da tamo ima nešto što nije više halucinacija. Kako je do toga došlo, nemam pojma, ali je bilo vrlo dojmljivo da je taj osjećaj da u blizini živo biće u meni izazvalo poriv da se probudim, povratim i pogledam. U roku od 5 minuta sam se vratio u komu. Ne? Ali taj čas sam shvatio da je tu izgledno da naiđe spas. Bilo je jako dojmljivo, profesore, tijekom ova 2 sata. Završit ću ih isto citatom iz vaše knjige Kratkim, u kojem ste napisali: neka je iskustva jednostavno nemoguće posredovati, ili drugim riječima, na svakome je od nas krenuti putem vlastite staze, jer hodajući tuđom zapravo samo ponavljamo neku tuđu priču, a ne pričamo vlastitu. Na svakome je pomiriti se skromno s iskustvom kojemu je pripalo ili gorko žaliti za nedoživljenim. Evo. I za kraj, kud bolje pjesme nego The Show Must Go On. Mora predstava ići dalje, a to je i posljednja pjesma koju je grupa Queen snimila s nezaboravnim Freddie Mercuryem. Pjesma ostaje ne samo glazbeno remek djelo, već i emocionalni, ja bih rekao na neki način, testament, kao što je ova vaša knjiga Freddie Mercurya, koji nosi univerzalnu poruku o upornosti, hrabrosti i borbi za život i vjeri da bez obzira na sve prepreke život ide dalje. Hvala vam, profesore Žiha, što ste s nama podijelili sjećanje na događaj kojeg ste i opisali u vašoj knjizi Do posljednjeg sloja u bespuću Himalaje, a koja i poput pjesme The Show Must Go On, show se mora nastaviti, ostaje vanvremenska, ja bih rekao, a i čuli ste u javljanju naših gošća iznenađenja, životna inspiracija i motivacija svakome tko se nađe u teškim životnim situacijama. Hvala što ste me pozvali, Grga. Hvala vama što ste podijelili s nama ove izuzetno emotivne trenutke iz vašeg života. Hvala i sretno. I vama, Grga. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.